گزشتہ کوئی 20 برس سے ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اب جو 20 30 40 50 کی عمر میں جا رہے ہیں، ان کے ہاں لائف سٹائل میں تبدیلی آ رہی ہے ان کے ہاں۔ اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو فالو کر رہے ہیں بہت اچھی گاڑی سے، بہت اچھے گھر سے، پروٹوکول سے، مسلح محافظوں سے۔ تو اس ٹرینڈ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کے نبی مالداروں کے لیے بھی آئے، مڈل مین کے لیے بھی آئے، غریبوں کے لیے بھی آئے۔ آپ نے گدھے پہ سواری کی، یہ غریبوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے خچر پہ سواری کی، یہ مڈل مین کے لیے۔ آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پہ سواری کی، یہ مالداروں کے لیے ہے۔ تو اسلام میں سارے ماڈل موجود ہیں۔ اگر میں ایک مالدار فیملی سے تبلیغ میں لگ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وراثتی چیز دی ہوئی ہے، تو اب میں اس کو چھوڑ کے جا کے چٹائی پہ دیکھو۔ ہماری بدقسمتی، اللہ مجھے معاف کرے، ایک واٹس ایپ دیکھ رہا تھا میں دل سے یہ نیت تھی، طارق جمیل صاحب کو ایک اینکر انٹرویو لے رہا تھا، اس میں عنوان تھا حضرت نے بڑے اچھے جوابات دیے، تو میں بولا مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کا ایک آخری سوال غالباً تھا، حضرت لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، علماء آج کی دنیا میں 20 30 40 50 سال کے جو علماء ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں، کیا فالو کر رہے ہیں؟ آپ کے اسٹیٹس کو فالو کرتے ہیں، سیکورٹی ہونا، بنگلہ ہونا، گاڑی ہونا، یہ فالو کر رہے ہیں۔ کیا یہ دینداری ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا۔ اللہ طارق جمیل کو عقل عطا فرمائے، بڑا برا جواب دیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، مالدار کے لیے بھی، میڈیم آدمی کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نمونہ بنے گدھے پر بیٹھ کر فقیر کے لیے، اللہ کے رسول نمونہ بنے خچر پر بیٹھ کر میڈیم آدمی کے لیے، اللہ کے رسول عربی گھوڑے پر بیٹھ کر نمونہ بنے مالدار کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ میں صحیح لگتی ہے، دل مانتا ہے۔ وہ چٹائی پہ سونے والا، وہ نشان لینے والا، جس کے گھر میں 2 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، وہ مالداروں کے لیے جو ہمیشہ عیش میں رہتے ہیں، ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر عیش کا نمونہ بن سکتا ہے کیا؟ گھوڑے پر عرب کا فقیر بھی بیٹھتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں کار ہو تو آدمی مالدار سمجھا گا، آج کار مالدار ہی ہے گا؟ 30,000 میں کار آ جا رہی ہے، سائیکل موٹر سے کم پیسوں میں۔ سائیکل موٹر کو تو ذرا شاید اچھی لینا بولے تو 40 60 70، اگر اتنے پیسے اگر کار پہ ڈالے گا تو اچھی کار آ جائے گی لاکھ روپیوں میں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے تھے؟ عرب کا گھوڑا ایک فقیر عرب کے پاس بھی ہوتا ہے، کیا یہ مالداری کی نشانی ہے؟ کیا اس نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ مالداروں کے لیے نمونہ ہیں جو بینک بیلنس رکھتے ہیں؟ وہ نبی پریشان ہو کے رات میں اٹھ گیا جس کے تکیے کے نیچے چند درہم تھے اور کہے کہ بھائی بیقرار، کیا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں آرام فرما رہے ہیں؟ جس نبی کے سرانے پیسے ہو وہ نبی سو نہیں سکتا، رات اس کی گزر نہیں سکتی، بلاؤ ان پیسوں کو پھینک دو اور خیرات کر لو۔ نبی 2 درہم لے کے رات نہیں گزارتا۔ جو مالدار پونجی پتی ہیں، جو زندگی بھر بیلنس رکھ کر گزارتے ہیں، کیا اللہ کے رسول ان کے لیے آئیڈیل ہے؟ یہ بات صحیح ہے، اللہ کے رسول مالدار کے لیے بھی نمونہ ہے، غریب کے لیے بھی نمونہ ہے، امیر کے لیے بھی نمونہ ہے، سلطان کے لیے۔ کس میں؟ اخلاق میں، تواضع میں، عبادات میں۔
آپ मालदार भी आप जैसे अखलाक करे, तवाज़ो, फर्क ना करे मालदारी में और गरीब लोगों में, फर्क ना करे। नबी फर्क क्या करते, बल्कि गरीबों को ज्यादा चाहते थे। तारीख जमील, अल्लाह तुम्हें अकल अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महल्ले से गुजरे, वहां एक मकान था गुंबद जैसा। बोले किसका है? फलां का है। अच्छा, वो साहब मजलिस में आए और सलाम करे तो जवाब नहीं दिए। अल्लाह के रसूल, साहबा का अदब बहुत ज्यादा था। या रसूल आप जवाब नहीं दिए, कई वो हिम्मत नहीं पूछने की। दूसरों से पूछे, क्या मुझसे कुछ नाराज है क्या, कुछ बोले क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोले। फिर क्या हुआ? तुम्हारे घर पर से गुजरे, पूछे किसका घर है? बोले तुम्हारा नाम बोले हम कि इनका घर है। इतना अच्छा ऐसा हुआ, चलो जाके घर को तोड़ के खत्म कर दिया। फिर अल्लाह के रसूल वहां से गुजरे, बोले घर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अगर घर को तोड़ देते तो हमारे घर हराम के बन जाते। अगर आर्डर देके तोड़ देते तो हमारे घर सारे नाजायज बन जाते, हमारी सारी बिल्डिंगें नाजायज बन जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने हम नालायकों का, जालिमों का बड़ा ख्याल फरमाया। तरावी की नमाज भी मुसलसल नहीं पढ़ाई, डर के कि कहीं फर्ज हो जाए, मेरी उम्मत के लोग कोताही करेंगे फर्ज में, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा फर्ज के अंदर। और फिर फरमाया लौकुन तो आमुर वादन, क्या मैं अगर हुक्म देता, वाजिब कर देता तो मिसवाक को वाजिब कर देता, लेकिन आपने वाजिब नहीं फरमाया। कि आज हमारे पास मिसवाक है? अगर मिसवाक वाजिब होती तो कितने गुनाहगार हो जाते। आज हमारा पैजामा भी टखनों से ऊपर नहीं हो रहा है, जो हराम है। टखनों से नीचे पहनना हराम है। मुसलमान क्या, मौलवियों का पैजामा भी टखनों से नीचे है। आप बुखारी शरीफ की हदीस है, मास्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारि फिन्नार, जहन्नम में जाएगा वो हिस्सा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है, एक सिपाही की तरह, सिपाही के लिए नमूना है, एक सिपह सालार को नमूना है। अकबर सईद अकबर आबादी ने तारीख की किताब लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर कोई कमांडर बनना चाहे तो ये देखे कमांडिंग कैसे की जाती है। आप कमांडिंग के अंदर नमूना हैं, आप बहादुरी के अंदर नमूना हैं, आप तवाज़ु के अंदर नमूना हैं, आप बंदगी के अंदर नमूना हैं, आप गरीबों के साथ हुस्न सलूक में नमूना हैं, माल से नफरत करने में आप नमूना है। लेकिन घोड़ा लेके मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेने का नमूना है क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ में बात आ रही मेरी? नहीं, तारीख जमील की बात सही लगती है, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगी नहीं, आपको पता नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह गधे पर बैठ के फकीरों के लिए नमूना बन गए। नहीं, अरे कमबख्त तो समझो, ये गधे पर बैठना मालदार के लिए भी नमूना है। अगर तुझे भी जरूरत पड़े तो गधे पर बैठ कर चल, तेरा माल तुझे आना आना नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो खच्चर पर बैठ कर चल, बादशाह भी हो तो अल्लाह के नबी ने खच्चर पर बैठा है। बादशाह भी सुन्नत समझकर खच्चर पर बैठेगा, बादशाह भी सुन्नत समझकर गधे पर बैठेगा, फकीर भी सुन्नत समझकर घोड़े पर बैठेगा। ये तकसीम गलत है, नाजायज है। अल्लाह के रसूल की मालदारों के लिए सेपरेट लाइफ नहीं थी, मीडियम तबके के लिए सेपरेट लाइफ नहीं थी, फकीरों के लिए सेपरेट लाइफ नहीं थी। बादशाहों के लिए भी वही नमूना, मीडियम तबके के लिए वही नमूना, गरीब के लिए भी वही नमूना, औरत के लिए भी वही नमूना, मर्द के लिए भी वही नमूना, बच्चे के लिए भी वही नमूना, बूढ़े के लिए भी वही नमूना। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? अल्लाह के रसूल की जिंदगी को एक मालदार लाइफ बनाकर नमूना बना देना, फिर
फिर एक मीडियम तबके की लाइफ को नमूना बना देना, जिस नबी ने फकीरी को अपना ताज बना के नमूना पेश किया। अगर तारिक जमील को जायज है कि आप गाड़ी रखें मर्सिडीज, तारिक जमील साहब आपको जायज है कि आप मर्सिडीज गाड़ी रखें, तारिक जमील साहब आपको जायज है आप करोड़ों रुपयों का बिजनेस करें, आप ज़कात दे रहे हैं तो अल्लाह आपको गिरफ्त नहीं फरमाएगा। लेकिन आप अल्लाह के रसूल कभी ज़कात दिए? कभी साल गुजरा? रात नहीं गुजरती थी। अब मालदारों को क्या नमूना है? तारिक जमील साहब ज़कात किसके लिए नमूना है? अल्लाह के रसूल कभी ज़कात दिए? रात चंद दिनों के साथ नहीं की तो साल माल पे गुजरने का नमूना कहां से पेश करोगे? जो आता था खैरात खैरात खैरात, आपकी खैरात कभी आप एक रात में कुछ रखे ही नहीं। अल्लाह अकबर। अगर ये नमूना अगर इब्राहिम आदम ताज को ठोकर मार के चल दिए बादशाहत को, नहीं मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, रात में सो रहे थे, आवाज ऊपर आई महल में, कौन? मैं कौन हूं? मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं यहां ऊंट तलाश कर रहा हूं ऊपर फ्लोर में बादशाह के महल में। अरे पागल, ये ऊंचे महलों में ऊपर बादशाह के महल में अंदर आना मुश्किल है, फिर घर में आना मुश्किल है, और ऊंट ऊपर की मंजिल पे चले गया। ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता था, उसने कहा इन महलों में इन आराम के बिस्तरों में तुमको खुदा कैसे मिल सकता है? फिर वही तारिक जमील ने ठट्टा किया है, मुझे ऐसे मेरी रूह कांपती है। तो फिर उस एंकर से पूछते हैं क्या मैं ये सब छोड़ के चटाई पे चला जाऊं? एक वरासती चीज दी हुई है, तो अब मैं उसको छोड़ के जाके चटाई पे देखो अल्लाह जो मुझे दिया है ये सब छोड़ के चटाई पे चले जाऊं? किसका मजाक है? नबी का। मैं फकीरी के अंदर नहीं जा रहा हूं, मत जाओ भाई, जाए हैं आप अमीर रहे, मर्सिडीज में रहे, ऊंचे महल में रहे, ऊंचे बिस्तरों पे रहे, लेकिन चटाई का मेरे नबी के मजाक मत करो। चढ़ाई पे जाने के लिए जिगर चाहिए, वो सिर्फ नबी का काम है, मौजज़ा है। तू नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, कोई जा नहीं सकता, अपने आयश आराम को छोड़कर चटाई में नहीं जा सकता। लेकिन सलाम है नबी की हयात पर, जो सब कुछ मिलने के बावजूद भी चटाई पर बिस्तर थे और जिस्म पर निशान आता था। मेरी जान आप पर कुर्बान, सलाम है या रसूलल्लाह आप पर, मेरी जान आप पर कुर्बान, मुसलमानों की जान आप पर कुर्बान। आप नमूना है बादशाह के लिए भी फकीरी के अंदर, आप नमूना है बादशाह के अंदर भी तवाज़ु के अंदर, आप नमूना है बादशाह के लिए भी चटाई के निशान के साथ। आप घोड़े पर बैठकर नौजुबिल्लाह, तारिक जमील के लिए नमूना नहीं है, नौजुबिल्लाह। अल्लाह माफ करे तारिक जमील को, अल्लाह समझ अता फरमाए। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपके लिए दुनिया से बेहतर है आखिरत, आपके लिए दुनिया से बेहतर है आखिरत। आप यहाँ खुश्क जिंदगी गुजारेंगे, चटाई पे जिंदगी गुजारेंगे, आपके घर में 2 दिन आपका खाना नहीं, चूल्हा नहीं जलेगा, आप कभी 2 वक्त गोश्त पेट भरकर नहीं खाएंगे, आप लोगों के साथ तवाज़ु करेंगे, आप मालदारों से कोई रियायत नहीं करेंगे। ला तादु ऐनाका तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, आप खबरदार इन गरीबों से अपनी नजर को नहीं हटाना, इधर माल की तरफ देखकर। किसे बोला अल्लाह ताला? ला तादु ऐनाका, आपकी नजरें नहीं हटना इन गरीबों के साथ। कौन थे आपके साथ? अक्सर हिरकल बादशाह से पूछा कौन है आपको फॉलो करने वाले? हिरकल अबू सुफियान ने कहा गरीब तबका आपको फॉलो करता है, अमीर कोई भी नहीं गया आपकी तरफ। तो हिरकल कहता है हर हक
ایسے ہی لوگوں سے اٹھتا ہے، بے کسوں سے اٹھتا ہے، فقیروں سے اٹھتا ہے. یہ دین اپنی طاقت سے اٹھاتا ہے، مال کی طاقت سے دین نہیں اٹھتا. تو کیا میں چٹائی پہ آ جاؤں؟ آ گئے ابراہیم ادم بن جاؤ گے طارق جمیل صاحب، مذاق مت کرو. لیکن نہ میں بن سکتا ہوں ابراہیم ادم، نہ تم بن سکتے ہو، لیکن اس میرے نبی کی چٹائی کا مذاق مت کرو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فقیر اللہ والا مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. کیوں؟ کیا بھی حساب نہیں، بوجھ نہیں. اب آپ باہر سے آتے ہیں سعودیہ سے، 500 کلو ہے، کتنی دیر میں نکلیں گے آپ؟ ایک آدمی ہینڈ بیگ رکھا ہے، کیسا نکلے گا؟ گرین سگنل، کئی اسٹاپ نہیں، وہاں ریڈ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے، تو ریڈ والے تو لائن لگتی ہے، گرین بیگ لیا السلام، چلو میرے لیے گرین سگنل ہے. ایسا فقیر تیز نکل جائے گا جنت میں، ما السلام. مال سے نفرت ایمان کا حصہ ہے، مال سے نفرت ایمان کا حصہ ہے، لیکن مال ضروری ہے. پائخانے سے نفرت انسان کی شرافت ہے، لیکن پائخانہ اندر ہے نہیں، ضرورت ہے نہیں. ضرورتیں بہت ہوتی ہیں، ہر ضرورت سے محبت نہیں ہوتی ہے. پیشاب کی ضرورت ہے، پیشاب سے محبت نہیں. پاخانے کی ضرورت ہے، پاخانے سے محبت نہیں. مال کی ضرورت ہے، مال سے محبت نہیں. مال سے نفرت ایمان کی نشانی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی